Start na. Ay, panlasan niya, parang hindi kaya Double purpose. Ay! Concentrate! Kaya mo yan. Ayun na, ayun na, ayun na. Concentrate! Submerge ka muna, submerge. Sinapurge mo? Umisigaw na! 1, 2, 3, go! Submerge. Hindi kaya mo. Dali na! May practical, may practical. Midterm. Wow! O, si Mitch naman. I-ano mo, isalak mo, isalak mo. Oo. Mitch! Bakit dire-diretso? Ay, sorry. Mitch, say hi! Say hi! Sabay. Atin pong matutunghayan ang mga sibubog na nagpilik-pilik. Ang mga cast of characters. Ingat, Mitch! Mitch! Happy trip! Good luck! Siya tayo na, balik siya. Yes, si Mitch. Yeah. Weighing 500 pounds. Ano yan? In the red corner. Puto na. Layo na. Sino na? Ay, nag-stop na. Stop na.